May buntag sa tanan. Ako di ay si Konsyal Artemio Abaya sa Barangay Lawagan, Labason sa Mungga del Norte. Kami nagpasalamat sa ato ang gobyerno, pinanguluhan sa atong halangdong Gobernador Daryl Oy, sa ato ang congressman kung ayan na matong ug sa ato ang halangdong mayor nga buotan nga dili mo balibad og hangyo, Mayor Jed Kimbo nga gihatagan mig kahigayunan karon nga ma-repair na in taon ning among dalan. Sulod sa pila ka tuig karon pa in taon na balikan ni sa ilang administrasyon. Daghang kaayong salamat kaninyo. Maayong buntag. Mapasalamat pug dako pod nga ang traveling niya diri sa among barangay. Karon nindot na among dalan kay gitrabaho na.